graft o kaya suspect procurement practices. E nidugang ta dyan mga katiwala, dapat ang satuyang tatawan, no? Kan pinag-awardan kan mga projects are ethical contractors na nag-adapt nin fair labor and environmental standards dapat ma-prioritize. Dugang tapa dyan, ano po, dapat isa-isip taman, no? Ang design kang integral ecology. So mga engineers, no, so mga planners, dapat mag-adapt kay ecological sensibility. Mag-integrate mang katiwala nin mga green infrastructures. For example, watershed restoration, no, wetland buffers. No. Kaysa saman, itong mga hard concrete solutions sana, no, mga patinampo, etc. etc. Ninhuli tabako sa na iniminaridus nin flood risks but also protects ecosystems na iyuan na pinagsasadol kang Laudato Si. Pwede tapang gibuhon, no, solidarity-based funding. Ang satuyang mga resources kinakaipuhan i-target sa mga pinaka-vulnerable. No, na-mention ta nagasubagon, no, mga slum areas, mga informal settlements, imbes na sa mga top-heavy developments. And of course, ang funding decisions should be guided by justice and not politics. Bako papaambunan mo duman sa national budget, sumang ka amigo mo o kaya so naglalabi na matatabangan ka sa masunod na eleksyon, etc. Ang simbahan mang katiwala lalong-lalo ng CBCP, as in man ang mga diocesan ecology ministries, can shepherd coordinated oversight. Baka pwede magkaigwa kay itong inaapod na public scorecards for flood control budgets, pag-advocate nin ethical governance, and of course, pagtaunin boses duman sa mga excluded communities. Kaya kung hiliw niya ito manggatiwala in the greater scheme of things, ang mga flood control projects digdi sa Pilipinas, when executed ethically, are heroic acts. But sabihon, they are manifestations of Catholic social teachings on justice, stewardship, and care for the least. But when these flood control projects become avenues for corruption and ecological harm, they betray moral demands at the heart of the gospel. Itong data, no, medyo namundo ako duman, no, sa pag presenta kay ito kang presidente. No, the data, no, 350 billion in unclear projects, 100 billion cornered by contractors, minimal visible benefits. Gabus ini, no, nagtuturo sa moral crisis. Ang sa tuyang pagtubod mang katiwala, it demands not only confession, not only attending mass, not only vocal prayers, but conversion. When we say conversion, it is a shift from self-serving schemes to solidarity-driven stewardship.
flood control projects niya to mangkatiwala digdi sa Pilipinas bako sa nining technocratic fix, but it is a litmus test of moral governance. Saro ining kumbaga pagpapatutuo whether public power truly serves the common good, whether it honors stewardship of creation and protects the dignity especially of the vulnerable. Baka pwedeng mabisita niya ito mangkatiwala itong encyclical na Laudato Si. Asin man ang satuyang mga Catholic social teaching. Tanganing ang satuyang reform maging holistic, maging transparent, maging participatory, and ecologically rooted. Otherwise, budget lines are but moral lines crossed. Nasasayang na mga resources, ang satuyang ang tiwala niyato sa mga nakatukaw, nawawara. Asin ang satuyang mga komunidad, nawawara nin paglaom. Sa lingkod duman niyato makukuha ang katiwala ang calling, ang pangapudan para sa gabos. To turn flood control into faithful care, not failed control. Asin man pangapudan, pagpangadji, para sa moral governance. Na kung saan ang mga ginigibong infrastructure is built not just with steel and cement, but with justice, integrity, and love. Girumdumon niya ito manggatiwala na ining buhay na ini, na iyo ang gospel kang nakaaging Domingo. Ang buhay na ini is temporary. We should be stacking wealth, spiritual wealth, pasiring sa langit. Di man niya to, madadara ang gabos na ini. Pagkita inapod na kan mahal na Diyos. We should be faithful stewards, faithful servants of the Lord. Naginigibo ang gabos na makakaya, naginigibo ang dapat naginigibo, while still here on earth. Lugod mang katiwala ining pagbuyagyag kan sa tuyang presidente, kay ining manunungod sa flood control projects maging puon a start tangani na magkigwa talaga kita nin tunay na transparency as in accountability sa lado kay ining pagbabaha. Sa gabos po na nakaibanan niya ito ngunya na pagkahapon, salamatunon po sa mga nagdangog, sa mga naghiling sa programang ini, salamatunon po sa idong katiwala. Sa lado technical si Mike Resco. Ini po si Father Kevin Fonasher ang sa idong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan kamukang mahal na Diyos. Maray na hapon.